Hello guys, tinini ani recipe hingkai phantok mosodeng mungsa tei dal mungsa hingke first ang phantok mosodeng khainai hingke first ang thok kubui puli naka phantogo puli namani pore bono ang kisa kata chamuch bai yori naka bwlam khai naka tarpore khe ang bono gas thapao sogui naka bono kaham khe songnai ang. Sitting holbai mani pore laso ang donia pata add khai rinai ang joto video ang record khailiya tamungkhai mosodeng to jotono swnamna rungo aboni bagui saliya pura details sabuli naka ang donia no sitting simi hinkhe arum nangla aboni bagui ang dal mungsa songui nakha mosori dal songui nanai hingke bono tui kutur kha pasona ang hingke ah jagao som kisa add khai nakha hingkai som riwui bono ang kisa dal munna naikha hingke bono ang gutni bai dal no kaham khai gura khai nakha erpore sotui add khai rikha hingke wngbai kha iko tabuk bono ang som baad rinai hingke karai tungbai kha hingke ang o jaga thok add khaikha kisa moso kwthui rikha hingke pachforon kisa add khaikha hingke badam rikha norok muchungkhai rosun bai piyaj bai bo sombaad rijai mano angkhe pachforon bai no sombaad rikha hingke moso rok munbai mani pore ang dal khiklai rikha ah jagao hingke badam kisa add khai rikha ang badam sara bo songui mano angkhe kisa badam rijai naienai hinui badam rikha hingke lasto ghee kisa add khai rikha ah jagao motomna bagui hingke lasto dal munbai mani pore lasto ang donia pata kisa add khai rikha ah jagao hingke munbai khai dal ani recipe chajak kang khai please subscribe khai di tei like khai songchai nai di.